रायगढ़ जिला कल्याणी नरसिंहपुर ब्लॉक फारसाली ग्राम रे हाथी आक्रमण रे जने व्यक्ति आहत। रायगढ़ जिला कल्याणी नरसिंहपुर ब्लॉक फारसाली ग्राम पंचायत अधीन रे थिबा बुडुणी गाँव बालासिकाका बयस 50 सकाळ 6:30 घटिकार समय रे निज कपागुड़िया रे काम करिबा पाई जाइथिबा बेले हठात विराट हाथीटी आसी जंगल बाहरी आक्रमण करिथिबा जणा पड़िछि। এই আক্রমণরে গুরুতর আহত ব্যক্তিଙ୍କୁ কল্যাণী নরସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ଲୋକେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର टास्क फोर्स गठन करी हाथीपलକୁ जंगल मध्यକୁ पठाइले एई समस्यार समाधान होई थांता, लोक मध्य उपकृत होई पारंते। रायगढ़ जिला प्रतिनिधि विश्वनाथ मांडी का रिपोर्ट, न्यूज ओडिशा टीवी।